Aleluya. Aleluya. Bienvenidos Bethel Chicago. Bienvenidos a la casa del Señor este lindo domingo. Aleluya. Te levantaste esta mañana. Te pusiste ropa. Bueno, me imagino que te lavaste. Ojalá. Y luego te pusiste ropa. Tal vez tomaste un café. Manejaste y llegaste a este lugar. ¿Sí o no? Aleluya. So, qué gusto ver a cada persona en este lugar, listos para adorar al Señor. Si están listos, pónganse de pie. Vamos a dar toda gloria y honra a nuestro Señor Jesús esta mañana. Aleluya. Todo el mundo con las manos fuerte. Aleluya. Te adoramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. ¡Hey! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Fuerte. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. Cántalo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria
De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, De gloria en gloria te veo, Dios. Cántalo, pueblo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, De gloria en gloria te veo, Dios. una vez más diga gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, De gloria en gloria te una vez más. veo, Dios. De gloria en gloria, De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Aleluya! Escucha. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. de gloria en gloria. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en te veo, Dios. Te veo, Dios. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, Gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Aleluya. Padre, no importa nuestras circunstancias, Señor. De gloria en gloria siempre miramos hacia ti, siempre miramos hacia tu rostro, Señor. No importando la situación, Señor. De gloria en gloria, Señor. Seguimos buscándote, seguimos en tu presencia, seguimos adorándote, seguimos buscando más de ti, Señor. Seguimos con sed, seguimos con hambre de ti, Señor. No importando lo que venga, Señor. De gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Seguimos buscando más de ti, más de ti. Más de tu presencia, Señor. Más de tu salud, Señor. Más de lo que tú nos ofreces, Señor. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Aleluya. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Así es. De gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más. De gloria en gloria
gloria te veo, Dios. En gloria te veo, Dios. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yes. We worship you, Jesus. Lord, I want to be that clay in your hands, allowing you to mold me and make me to a beautiful vessel that you design, Father, with your hands. Just do with me as you wish, Jesus. Do with us all in this church, Father. Do as you will, Father. Build us to what it is that you want us to be. We thank you, Jesus. We worship your holy name. You are glorious and we adore you, and we will call out to you, Jesus, and you will pour out your glory upon us, God. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. If there's something that you're believing for, Si hay algo que tú estás creyéndole or if there's something that you're asking for, o algo que estás pidiendo a Dios, whether it be healing or a sanidad, financial provisión, breakthrough, whatever it is, lo just que tú estás cry out pidiendo, Yahweh. tú tienes que llamarle y decírselo a Call Dios. out His name, Tienes que declarar su nombre, because He will be manifested porque Él se manifestará in whatever it is that you're asking en cualquier for. condición que te encuentres. Whatever it is, it's healing, financial breakthrough, whatever. Lo He que will be necesites, rompimiento manifested. económico, físico, espiritual. When you cry out His name, Cuando tú llamas al nombre de Dios, you may not even need to ask for what you're asking, quizás tú no tienes que pedir nada, because when you cry out His name, porque cuando tú declaras su nombre, He already knows. Él ya sabe tu He necesidad. already knows what you need. Él ya sabe lo que He necesita. knows your heart. Él conoce tu He knows corazón. what you think. Él conoce lo que So piensas. just cry out His name. Solamente llámala a Él. Cry out Yahweh. Ahora dale su nombre. Yahweh.
Te necesitamos, Jesús. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Hallelujah. I don't know if you feel the presence of the Lord in this Yo no place. sé si tú estás sintiendo la presencia de Dios. As we were worshiping and Judy just gave that word, Mientras que estábamos adorando y la pastora Yuri soltaba esa palabra, I know there's somebody who's here or watching hay personas que están conectadas en línea o están aquí presentes, that you've fallen yet again. que has That's vuelto what a you're caer y has vuelto a fallar. You've fallen back into a sin that you've been Y has fighting, vuelto a caer en tu to pecado, an addiction you've been a tu fighting. adicción la cual estás peleando. And I see you on the floor Y crying te veo out en to el God. piso gritando a Dios I messed up again. y diciendo: Señor, perdóname, volví a hacerlo, volví a I messed hacerlo, up again. volví a hacerlo. Am I ever going to get this right, Y God? quizás tú estás preguntando: ¿alguna vez voy a ser And libre de this esto? morning I'm here to tell you Pero esta mañana estoy aquí para decirte: that God is going to forgive you and forgive you and Dios te va a forgive you perdonar y over te va a and over perdonar and y te va a over. perdonar No una y matter otra how vez. many times you fall. No importa las veces que has caído. And this morning, Esta I mañana want you to cry out, Yahweh. quiero que tú grites y digas: Rafa, Yahweh, Yahweh, Jireh. Jehová y Jireh, Because he's going to manifest himself porque Él this se va a morning. manifestar esta mañana. That addiction is going to be broken. Todas tus cadenas se In quebrantarán. Jesus' name. Tus cadenas se romperán en el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Yahweh se manifestará. Yahweh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Adórale. Si tú clamas a Él, Él te responderá. Si tú clamas a Él, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Hay un rompimiento. Un rompimiento. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará.
manifestará, el habla se manifestará, se manifestará. Esta es una mañana de rompimiento. This is a morning of breakthrough. Y hay una presencia There's a presence que se está manifestando. that is manifesting in this place. Y si tú esta mañana And if you this morning, quieres tomar ventaja, take advantage, you want to take advantage y necesitas oración, and you need prayer, que alguien te empuje, that somebody push you, que alguien se ponga al lado tuyo, that somebody come alongside you, para que juntos puedan so orar. that we can come together and worship together. El altar está abierto. The altar is open. Ven ahora Come para orar juntos. so that we can worship together. Si lo necesitas, So if you need it, ahora es el momento. right now is the time. Come on, we're going to push through for your breakthrough together. We're going to stand alongside you this morning. Vamos a estar a tu lado para orar por tu Come on, necesidad, get out of your seat por and tu come carga, to por this tu lucha. altar. Get out of your seat and come to this Sal de tu altar. asiento. Get out of your seat and come to this altar. Get out of your seat and Sal come de to tu this asiento y altar. corre a este altar esta mañana. Aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh. Jesús no solamente predicaba el evangelio. That Jesus not only would preach the gospel, Pastor Walter dice que se pasaba haciendo bien, but it says that he went on doing good, ayudando a la gente helping people, con un abrazo, embracing them con una palabra de aliento, with a word of encouragement, con un pan, con un pescado, with a loaf or a fish, con un lugar para vivir, with a roof over their heads, liberando a una prostituta para que no la maten. and watching over a prostitute so she won't be stoned to death. Jesús se pasaba todo el tiempo haciendo bien. Jesus was always doing good. Y la iglesia Bethel Chicago And the church Bethel Chicago, hemos sido llamados we have been called dentro del ministerio. within the ministry. Hemos sido creados con dones, We have talentos, been habilidades created with abilities, with gifts, y recursos financieros and also with financial resources para servir a otros y a to Dios. serve others and to serve God. Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Esa es parte de nuestra That's visión. part of our vision, Y lo hacemos con gozo. and we rejoice doing it. Yo sé que hay personas, hay tanto dinero que piden. You know, there's a lot of people always saying, oh, they always ask for money. Ese es tu problema con Dios. That's your problem with God. Pastor Walter, usualmente los que se quejan son los que nunca dan. Because normally the ones that complain are the ones that never give. Porque si Because supieran if el they amor would give, they would know y el gozo que uno siente. what a joy it is to give to the kingdom Y es of parte de God. nuestro propósito. And it's part of our purpose. Y esta mañana And this morning, queremos compartir con ustedes we want to share with you lo que nuestro mandamiento ha dicho que hagamos. what it says in the Word of God. Y para esto voy a pedir a mi hija, And I'm going to ask my daughter, la pastora Jaqueline, Pastor Jackie, que pase por aquí to come forward. y que nos comparta el And to evangelio por share. testimonio.
Good morning, Buenos everybody. días a todos. I'm so happy to be back. Estoy bien contenta de haber regresado. We almost did not get back. Por poco no regresamos American Airlines canceled flights for a week. We were going to be in Honduras for another week. porque American Airlines canceló todos los vuelos y íbamos a quedarnos una semana We más couldn't- en Honduras. We couldn't find any way to leave. Y no podíamos encontrar una forma de regresar. And we had people praying. Y teníamos personas orando. And my mom was like, hold my purse. And she went down to O'Hare Airport. Y mi madre dijo, no. Agarró su cartera y se fue para el aeropuerto. And para God gave her O'Hare. grace and favor with the gate Y agent Dios she spoke with. le dio gracia y favor con la persona con la cual se comunicó. And they were able to actually, American Airlines paid for us to go on a United flight to come back Y home. American Airlines le pagó a United para que nosotros podamos And regresar. we had to separate, and we stayed in Houston for a night. Y teníamos que separarnos y nos quedamos una noche nomás en Houston, But we made it back. pero regresamos. Amen. And we made it back with just so much love in our hearts and Regresamos just con overflowing, nuestros corazones llenos de abundancia, de amor, overflowing estaba with the love for the kids of Honduras. fluyendo, sobrefluyendo para los niños de Honduras. So I'm going to just play a video, and So voy a then poner un video if you guys can watch this video para que puedan ver. and get the lights. IMI in Honduras is building a self-sustaining city wrapped around an orphanage. We've had 17 calls from 17 nations saying, how do you build a self-sustaining Christian community? Because it's either not been done for 100 years or it's very rarely done. Back in 2011, I was walking our little mountain and God spoke to me and said, I want you to build me a city. My heart is to see children that they go not only just finish high school, but I would like them to see going to college, graduate, and get their masters. And right now we are building our high school / college, and we're building 2 colleges, one for welding and the other one will be for agriculture and nursing and computers, pastoring, and business in different areas that we can have our kids graduate and find good jobs, and also be the ones that will run one day this city, because we want to have people that they are well educated and they have the heart of God to do something greater for their country and for God. I came down here and we were looking to buy land to maybe start an orphanage because I heard that they were taking kids and selling them into sex trafficking. And that broke my heart. I heard about it, but back in 2004 or 5, nobody talked about it. So I came here and went to the garbage dumps. I saw kids eating garbage. Yeah. A story back in the day in our first orphanage is we made took 80 chickens and butchered them and
fed them to the people. We fed probably 1,000 people. And he let the chickens sit in bags for about 3 days, in black bags. We put them on the truck, and one of the bags opened up, and we almost all threw up. It was so horribly smelly. Went to the garbage dump, and you didn't want to touch the bags. You just kicked the bags off the truck. And we were holding our nose so we wouldn't vomit. And little kids came running, and what made us vomit, they just ate right out of the bag. They reached in and started eating whatever scraps they could eat. And then came back to the garbage dump, and an attorney said, see those little girls out there? If they don't find food to eat, they're gonna be prostitutes at night. And that ruined my life. My wife and I, we could have retired 10 years ago, and we could have lived the easy life, but we gave up really everything we have to help rescue kids and give them a good place to live. So the story isn't just orphans, that's the backbone, but it's creating jobs. It's changing people's destiny. If that doesn't just wreck you, Si eso no I te don't know what to quebranta tell el you. corazón, no sé qué decirles. these kids Estos niños are so joyful. están tan gozosos You would never know their backstories. que nunca te podrías imaginar sus historias. de While su we were vida. there, Y cuando estuvimos ahí, we got to play sports with them. You can look at the screen. pudimos jugar con ellos, puedes mirar ahí. We played y vernos. volleyball. They have Jugamos voleibol, Soccer, hockey. hockey, soccer. They have access to all of these different sports and equipment. Y ellos tienen todo ese equipo, siempre juegan todos esos juegos. We were able to bring a ton of soccer balls. Y también le llevamos varias We brought bolas 16 de kickballs. fútbol, varias pelotas para deportes. So they were excited they were still getting to learn volleyball, so that was fun. Y era divertido verlos a ellos But tratando outside de of the jugar orphanage, they fútbol, wouldn't have access to any of these things. Porque, ¿sabe qué? Cuando ellos vivían fuera del orfanatorio, ellos no tenían nada de esto. Nada del orfanato. As you saw in the prior video, Y como vio en el video previo, they have an entire farm there. You can hit play while I ellos talk. tienen It's on mute. una granja completa. They have tons of pigs. Tienen varios cerdos. They have chickens. Tiene gallinas. And they have chickens for meat. Tienen gallinas que usan And then they- para la comida, And then para they la have carne. chickens just for the eggs. Y también tienen the otras egg-producing gallinas chickens. que simplemente son para echar huevos. And they, O poner huevos. yes. So we actually, myself, Myra, and the girls, that's Y the area for the mire egg-producing el chickens. video, ahí estamos recogiendo los huevos de la We were able gallina. to. At the end of Ahí está, us collecting vean eggs, a the girls were Myra pouring ahí. sweat.
Y estábamos empapados en sudor. Maybe we collected maybe 1,000 eggs. Y colectamos como 1,000 huevitos. And those eggs then get taken, they get cleaned off. Y luego van y lavan los huevitos. And they have a little store within the Y refuge también en el refugio ahí tienen un mercadito where people from all over can come and buy the eggs, donde todo el mundo del pueblo puede venir y comprar de esos huevitos. which helps to sustain some of the cost of running the orphanage. Que ayuda a poder sostener algo, un porcentaje, a poder ayudar el orfanatorio. Because there's over 70 kids. Porque hay más de 70 And niños. there's tons of workers, there's Y hay farm varios workers, trabajadores, there's teachers, hay maestros, there's hay granjeros, the kitchen worker. I mean, there's el que it's cocina. basically a city. Literalmente es una ciudad de refugio. And they're all native Hondurans. Y eso es todos hondureños. So they need to get paid, Y- right? It's a job. Tienen que pagarles, es un trabajo And it lo que takes trabajan ahí. more than 75,000 a month to sustain what they have going on y there. toma más They have 100 employees. de 7,500, 75, 75,000, yeah. 75,000 mensualmente para sostener la ciudad de refugio. And they have they raise their own tilapia, their own Y fish. también ellos también crían su propia tilapia. And multiple times the government has come in and tried to find them or tried to shut them down. Y muchas veces, muchas ocasiones, el gobierno ha tratado de venir y a cerrar el refugio. For no reason other than their pride. Por ninguna razón, simplemente por orgullo. And every time Y cada ocasión they were able to say, no, we have protein here. We have chicken. They have their own beans. They have their own tienen aún farmlands. su propio granjeros, frijoles, Fruits. They have all different kinds of fruit frutas. trees on their property. Tienen Lemons, en la propiedad mangoes, árboles papaya. de fruta de payá, 1,300 papaya, fruit trees. mango, tiene 1,300 árboles de frutas. And even with all of that, they still need our help. Y aún con todo eso necesitan nuestra ayuda. And the next slide, go ahead. Y miren las pantallas. Okay, so this is Savannah. She got to lead a stretching and gymnastic class with the girls. Y aquí está, podemos ver a Savannah y ella está dirigiendo una clase para las niñas para estirarse, Yes. gimnasia. And they were so excited. Y estaban las niñas muy contentas. Because I don't know if you see my daughter walking around, but she's always like kicking her leg up and doing Porque splits no sé and si back usted bends. se And ha notado que mi hija siempre está haciendo como gimnasia y subiendo las And so piernas they saw her y caminando como una araña. and y they were no like, sé we need qué. to learn, we need to learn. They were so Y excited. las niñas estaban observando que Savannah se podía estirar así y decía, queremos aprender, queremos aprender. Here we have Pastor Eddie doing a workout class with the medium-aged boys and the older-aged boys. Y aquí podemos ver el pastor Eri que estaba con los chicos más grandes y le estaban dando una clase de gimnasia. And they were so excited about that. And Eddie, Pastor Eddie will share a little bit later. Y estaban bien contentos los niños también por eso y el pastor Eri comparte luego. Every morning, Y todas las mañanas Pastor Guerrero el pastor Guerrero, would have a devotional before school with the kids. antes de la escuela, el pastor Guerrero tenía un devocionario con todos los niños And he would impart in them, y impartía sobre encourage ellos them. y le daba palabra de And aliento pray over them. y oraba por ellos. It was a very special Y time. era un tiempo muy especial. Here you can see Prophetess Myra. Y aquí puede ver la profeta Mayra We were able to minister to the tíos and tías. y pudimos ministrarle a los tíos y tías. And the tíos and tías, Y los tíos y las tías, that's what the children call the people who stay with them in their dormitories. They're the people who watch over the los kids. niños así se dirigen a los adultos que están cuidando cada dormitorio. Cada líder le dicen tío y tía. Yes, exactly. The next one. Oh, actually, you know what? Go back.
I just wanted to just really quick mention Myra when she was sharing. Quiero mencionar que cuando Mayra estaba compartiendo, She shared from the heart. I don't know if you all know this, but Myra does work with special education children. ella estaba compartiendo de su corazón. Y yo no sé si ustedes saben eso, pero aquí en Chicago Mayra trabaja con niños especiales, And she con was really necesidades especiales. able to connect on a personal level with the tíos and the tías. Y ella pudo conectar en un nivel personal con todos los tíos y las tías. And Myra, we appreciate you. Y You Mayra, were awesome. te apreciamos, Yes, eres Mayra. tremenda. Okay, the next one. Okay, so here, I wish I would have got a picture of all the kids, but we, Eddie and I bought like 60 drawstring backpacks for the kids. Apenosamente no tomamos We only una got foto de the- todos los niños, pero aquí tenemos un We only grupo de got the los niños. picture of the older girls. Estas son las mayores. So they're split up. Y compramos bolsitas para ponerse en el hombro. They're split up to about 5 groups of kids, like medium, older, and so on and so Y forth. están, por supuesto, separados por edades. So with these backpacks, So, con or these estas drawstring bags, bolsas que le compramos, I wrote on every, so I did it on one, and then every single kid wanted me to custom design their backpacks. Yo le hice a uno en los bolsos, le escribí unas cuantas cosas y entonces todos los niños querían, oh, por favor, haz el mío, haz el So mío, haz el mío. we did 60 backpacks, their names and stars So, and hicimos all kinds of like random como designs. 70 bolsas de hombros y escribimos y dibujamos y no sé qué. And it was awesome. It was Y great. era tremendo. And even from, I mean, you can go back actually 1 second. Even from the moment we got there, Aún por el momento que llegamos, they were like all over us, loving us, Estaban hugging us. Misionera, la misionera. abrazando, And they would run y like, who's here, saludando, who's here? y estaban corriendo, ay, ay, misioneros, misionera. Because during this last year, they've had the least amount of missionaries because of COVID. Porque por la razón del COVID no tenían misioneros que fueron a visitarlos ni These kids ayudarles. barely just got back to school a few months ago after 2 years. The government wouldn't let them Y go el do any school. gobierno no permitía que tenía ninguna clase de escuela estos 2 últimos años y recién están regresando a la escuela. So here we did a bracelet making class. We bought thousands of beads and string and charms. Y ese traje, I mean, literalmente miles de piedritas y cositas para hacer brazaletes. And I wasn't sure the boys would be into it. Y no pensé que los niños varones iban a querer hacer brazaletes. They all loved it. Todos All of querían hacer them. The boys, the brazaletes. girls, everybody. Even hasta los tíos y las tías. Y los tíos y las I tías saw them estaban making their todos bracelets too. Ahí sentados haciendo sus brazaletes. No sé si usted le dice otra forma. And while I was helping one of the girls tie her bracelets, Y cuando yo estaba ayudando a una de las niñas poner nudito en el brazalete because they had para time cerrarlo, limits because they're separated by age group, right? y tenían límite de horario porque estaban separados por edades. A little boy came up to me and Un he put niñito something on my vino wrist. He was measuring my wrist and then he me ran away. Me estaba midiendo mi muñeca y se fue corriendo. And he came back a while later. It was almost at the very end of the class. Y al final de la clase de los brazaletes vino donde mí Instead of taking the time to make himself something cool, y en lugar de tomar ese tiempecito para hacerse He made me a algo bracelet. para él, me hizo a mí un brazalete. oh my gosh, he melted my heart. Y me derritió el You can corazón. go to the next one. Here we have the music class with Pastor Eddie. Y aquí tenemos la clase de música que He la was dirigió el able to pastor teach all the Eddie, different age groups. y le enseñó a todos los grupos diferentes They worked on edades. drums, guitar, Hicieron piano. los drums, también el piano, It was a bit chaotic, y era un chaos, un revolú. but some of those kids have some natural talent that needs to Pero be tienen fostered. talento, tienen And they're talento. currently they're going to be starting music classes too, like Y- ongoing. Y también van a seguir haciendo clases de música. You could do the next one. So here, aquí- I did a class with the girls, Hice otra clase con las niñas. Fearfully and Wonderfully Made. Fearfully and Wonderfully Made. Fearfully and Wonderfully Made. Sure. If you say so. So I talked to them about the lies that they'd been told.
Y pude compartir con ellas y compartir sobre las mentiras que le han by family dicho members, de los familiares, even parents, aún los parientes, that they were told that they were worthless. porque siempre se criaron diciendo de que no valían nada. A lot of these kids were abandoned in the street, Y muchos fueron abandonados en las calles found in the garbage dumps. y también encontrado en los basureros, encontraron los niños ahí aún. So we were able to speak love and life over Y them pudimos hablar y hablarle paz y amor and remind them that God made them fearfully and they're fearfully and wonderfully made. y acordarles a ellos que ellos son hechos a la imagen perfecta And I de was Dios. able to buy 60 headbands like the kitty cat ears. Y también pude llevarles los headbands para And I el told them, cabello con sus orejitas Yes, they're kitty cat ears, de gatito. but this is also a crown from the Diademas. Lord for his princess. And I did So, all, lo usé también como una diadema del Señor y la reiné and I como was able to princesas. do all of their hair, and I did makeup on every single girl. Y también Every single one of le them. hice un makeover, le hice maquillaje And I had- a todas las niñitas y le hice I su had everything cabello laid out a so they todas can las have their niñitas. choices. Y también You know, puse todo en la mesa para que puedan They ellas don't get a lot of escoger. choices. They get what they get. Porque sabes que esas niñas, esos niños no le dan para escoger And nada. Reciben lo que reciben. I also brought over 70 like colorful scrunchies, so they were able to get their Y kitty cat también- ears, their colorful scrunchie, 2 lip glosses each. Le regalé 2 lip glosses a cada una y también vinches para el cabello para And que se recogiera. each girl got to get bows as scrunchie, well. Y también lacitos para el cabello. And yes, it may not seem like it's a need, Y sí, eso parece como que no es una necesidad. but they deserve to have those pretty things Pero that just ellos girls merecen here would take tener for esas granted. cosas lindas. And I get so emotional Y because me pongo tan emocionar. before we did the makeover, some of the older girls, they'd be very like, no, don't take my picture. Y me pongo bien emocional porque antes de poner el maquillaje, las niñas estaban diciendo, no, And no, then me tomen after they foto. got their makeup done, Y después que le hice el maquillaje, they'd be like, take my picture, Savannah, come. Toca Savannah, foto. Savannah, bang, 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 photo, Savannah, photo. Savannah, foto. And they were so Porque excited. estaban tan admiradas de cómo se miraban y estaban tan contentas. And you can go to the next one. There's a picture of all of the girls Y ahí está la foto de todas las niñas. by their baptismal tank slash en, pool. en la piscina y usan eso también para el bautismo. One of the girls, Y una de las niñas, well, actually, I'll get to that a little bit later. You can go to the next one. So here you see the different pastors from Honduras that we actually did not get to go to their church because our flights were canceled a couple days, so we got there a little late. y ustedes saben que el domingo pasado estábamos supuestos a estar ahí ya y se canceló el vuelo y esos Yeah. pastores son los que habían invitado The a pastors predicar. all the way on the right, Y la pastora en la derecha, Calvajar, la yeah, pastora Calvajar, that's him and his wife here. los Calvajares, ahí están los pastores. They've been building a brand new church, Ellos han estado construyendo una iglesia nueva and we've known them for many, many years. y lo hemos conocido ellos por muchos años. And we were able to sow into their ministry, the Y también church. Thank you for your giving. La iglesia pudimos todos darle una semilla para la construcción. And many years ago, when they came to our church, Y años atrás cuando vinieron a nuestra iglesia, I think my daughter was just a baby. creo que mi hija era una bebé. They preached a very impactful word that ministered to my husband and I. Predicaron una palabra que era tan impactante And I para actually mi vida y mi esposo. sewed my wedding ring Y yo to en ese her. tiempo le sembré This is mi when my daughter, anillo this is 10 and a half years ago. de matrimonio. Eso fue más de 10 años atrás. And
so when I saw her, she's like, and she engraved it, and that's her wedding ring that she wears Cuando now. la vi, ella dijo, todavía tengo el anillo que me sembraste. But for me, it was like full circle, like a confirmation. Because years, I was like, man, I wonder if she kept it, or maybe she sold it, and Y para mí fue una confirmación porque después de pasaron tantos los años me pregunté, se habrá quedado con ella, lo habrá regalado. And she sembrado. told me that she actually used that testimony many times when she preached, and that it ministered also to a lot of women. Y ella le contó a Jackie que ella donde va y predica usa ese testimonio de la So siembra de ese anillo. It was like full circle. Like I got ministrarle a to otras see the mujeres. fruit of that. It So, was yo it was pude awesome. ver el fruto de esa siembra. And then we have the other pastors, Y también tenemos los otros pastores que están ahí. the Martinez. El We were pastor- able, the los church, pastores Bethel Martínez. Chicago, we were Sandra able y to Alfredo sow into Martínez. their ministry Y as también well. le sembramos a su They ministerio just también. they just started a church 6 months ago, Porque so they're recién just beginning. abrieron una iglesia hace 6 meses. Here we were starting to sort out. Oh, go back. Sorry. And that's Pastor Lara. Oh, Él yes. Tiene una iglesia grande en He has the biggest Comayagua. church in Comayagua, Honduras, and he's also Y building an también orphanage. Él está construyendo And un lugar para los. So they actually un orfanato. they didn't know Prophet Tom, and they'd never been to the city of refuge, which Y is where we ellos were. nunca habían visitado el refugio ni So conocido al not profeta Tom. only were we able to sow into their So, ministries, no solamente enviamos a sus ministerios, but we were able to make a God connection, pero tuvimos una conexión de Dios. and they took a tour of the whole refuge, the Y whole ellos city. tomaron un tour de la And ciudad del it, refugio. it motivated them and encouraged them because Y eso también they're going to be doing the same. eso le trajo mucha motivación Because they a live ellos about porque ellos van a hacer they lo live mismo. maybe like about 2 hours away from where Porque ellos we viven were. como 2 horas de donde estábamos nosotros. Next one. So here we were sorting the donations. Aquí se van comenzando a desempaquetar todas las donaciones. We were able to bring like que 4 llevamos. duffel bags full of clothes. Llevamos varias bolsas que eran Like enormous. Huge. llenas hasta el tope de donaciones. And we were able to bring over almost like 50 shoes. Y Almost 50 también shoes. casi 50 pares de zapatos llevamos. And oh my goodness. Okay. Just even putting this stuff out, Simplemente ordenando todo en la mesa. we had some of the other people who were there who were helping us. Las personas que nos estaban ayudando, And they were telling me ellos me estaban contando that a lot of the times when they get donations, que muchas veces cuando le dan donaciones they're like ratty old stuff with holes. son And, cosas con huecos, cosas que no sirven para ustedes y las personas lo dan. and they said these are the best quality clothes that they'd ever Y received. ellos dijeron que lo que recibieron en esta ocasión era la mejor calidad. The next. Here is when we were doing the donation distribution. Y aquí es cuando estábamos haciendo estábamos regalando las donaciones. And they had toys. And I forgot to mention, we had bought 34 actual like school backpacks too, También which I don't think we have a compramos photo como here. 34 mochilas de verdad para la escuela. And as soon as, so the kids lined up outside the door, Y los niños estaban en una fila, en una cola afuera de la puerta. and they were allowed to come in to grab 2 items each. Y todos estaba permitido que entraran y tomaran 2 cosas. They'll eventually get the rest, but because there are so many eventualmente- kids, they don't want them to just kind of throw everything to the side. They Even- use what they need, and then they're distributed more as needed. So if they need new pants or they need a new dress, or they get to go to the donation room. Y eventualmente le van a dar más de 2 cosas de las donaciones, pero no quieren que vayan y agarren un montón y lo tiren y no sé qué. Or it gets Y lost tienen or como whatever. una tiendita y por supuesto para ellos de gratis, ellos van y luego mientras necesitan pues van buscando. Yes. And
So while we were doing this, So, mientras estábamos haciendo esto, I saw a couple of the kids, well, at first I saw a girl and she had like some shoes and they were definitely too small for her. y entonces yo vi una niñita que agarró unos zapatitos que eran muy pequeños And I para was like, ella. those are not going to fit you. You Y yo should le get dije, something else. Eso no te va a servir. Ve, agarra otra And cosa. she's like, oh, no, 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 they're not for me. Y They're ella not for dice, me. No, 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 no son para mí, no son para I'm mí. picking one of the items because I want to give it to the tia because she had a baby. No, quiero regalarle esto a una de las tías que son de los líderes. And then I saw- y porque tuvo un bebé. And Mira then I qué saw corazón some of the hermoso. boys. Y entonces uno de los niños They were also picking like girl stuff. estaba And, recogiendo cosas como para la niña, los niños, and with the little that they have, y con lo poquito que tienen. they were grabbing for cousins or Estaban family members that they had outside of there. Para darle quizás a primos que a veces y primas For que other vienen a people. visitarlos de vez en cuando. They weren't even picking for Para otras themselves. personas, no estaban ni siquiera recogiendo nada para sus propias personas. And the night before this night, Y la noche antes de esta noche, there was a girl, Alma, había una chica que se llamaba Alma. and una we niña, were playing volleyball. y estábamos jugando voleibol. And I had my necklaces on. Y yo tenía mis collares puestos. And she was just admiring my necklace. y ella estaba diciendo, ay, qué bonito es tu collar. And she's saying, oh yeah, like she's never had a necklace. Porque And ella it's so pretty. estaba diciéndome que nunca ella ha tenido un collar. So I took it off and I gave it to her. I So said, me you lo can, this is quité, for you. You keep y it. le dije, And she's like, no, eso no, es no, para ti. no. Y ella dijo, no, 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 no. No, 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 no. And I was like, no, por it's favor. for Y you. dije, no, te lo regalo. So I put it on her neck. Se lo puse en su cuello. And she held it and she looked at me and she said, Y lo agarró y me dijo, she's like, I never received a gift dijo, before. nunca me han dado un regalo. Oh my God. I was like on the verge of tears. Yes. And she's like, how do you say you're the best in Y English? dijo, ¿cómo tú dices que tú eres lo So she mejor just de lo kept going mejor on, en I inglés? love you, you're the best, I love you, Y you're the yo le best. dije, you're the best. Y ella decía, I love you, you're the best. Well, the next night was the donation distribution night. Y entonces la otra noche estábamos distribuyendo las cosas. And she comes up to y me, ella viene donde mí. Alma, se llama yeah, Alma comes up to me, and she has, there's a bunch of beanie babies. Y había muchos, Little tú sabes, type- los like little Beanie typers, Babies, yeah. los que parecen peluchitos And pequeñitos. she had picked out a butterfly beanie y baby. ella escogió un peluchito And she- de una mariposa. She came to me and she said, this is one of my items, but she's like, I picked it because I want to give it to you. Y ella dijo, qué dulce. Ella dijo, escogí esta mariposa. No para mí, porque eran dos solamente, podía escoger dos cosas y escogí una para ti. Y se lo And dio a ella. and after and there she is at the top, the Y ahí- second photo, she has the En la tiger, segunda, the off the one shoulder. Foto ahí. That's está Alma. Ella, Alma, esa es ella. After the kids left for the evening with all the, that's sweet Esther in the bottom there. Y aquí Um, abajo está oh wait, no, yes, Esther, she's the next Esther. page. I can't really see. But anyway, when the kids had left for that after this evening here, Después de esta noche y los niños se fueron. we were talking to the missionaries who are there. You could Estaban go to the hablando, next. con los misioneros que se mudaron para allá. This is Alma and Angie. They're Esta sisters. es Alma y Angie, Ángela, son hermanas. You can go to the next one. So the missionaries Son las misioneras. who you los see here, misioneros this que is Ron and Melissa and their este 3 children. Es Ron y Melissa y los 3 hijos, los rubitos. And they've been living in Honduras for a year as missionaries. Y ellos se mudaron para allá hace un año. Son They left misioneros. everything that they had Dejaron toda su comodidad en los Estados Unidos. because they heard the call of God to go and work at the Porque City of Refuge in Honduras. escucharon la voz de Dios para ir a ayudar en el So pueblo after de the children refugio. left that Después evening que with the los niños se donations, fueron ese día, Ron and Melissa, we were talking with Ron and Melissa, estuvimos hablando con Ron y Melissa, los misioneros de ahí. and they said, you know Alma's story, right? You know Alma's story. Oh, y entonces me preguntaron a mí, oye, ¿tú conoces la historia de la vida de la chica Alma? This girl was gang raped, Esa her chica and her sister. fue violada And por abused by muchas her veces, family and left varias veces on the street. por familia those y girls. también por gangueros And you y would dejada en la calle. you would never know what these kids went through. And I'm telling you, Te estoy like, diciendo que usted no conoce las historias de estos niños. they are so kind and pero gracious son tan and dulces, loving. tan amorosos.
I have no words. No tengo palabras para describir. But Ron and Melissa, so they're there working with the children. Pero Ron y Melissa están ahí, están trabajando con los niños. They have no set date to come home. They're there until God tells them. Y no tienen fecha para regresar. Dijeron que se iban a quedar hasta que Dios les diga. And Ron was actually a pastor of a very, very large church. Y Ron, cuando estaba en los Estados Unidos, era un pastor de una iglesia muy próspera, muy grande. And he left all of that. Y dejó todo. And we were able to do a service with the kids. You can go to the next Y one. también pudimos hacer un servicio con los niños. And we were able to lay hands on these Y kids, pudimos orar por cada uno prophesy de ellos, over these kids, profetizarles worship with them. y adorar con ellos. It was so powerful. Y era tan poderoso. And the way these kids worshiped, Y la forma que estaban adorando a Dios. at first they were a little timid. Primero estaban medio tímidos. You can go to the next one. But go ahead, press play. You hear the sound? They were jumping and dancing. Estaban danzando. I'll let you watch for just a second. Come on. So after the worship service, Después de la adoración, Ron and Melissa were sharing with us los misioneros Ron y Melissa estaban compartiendo conmigo. because they've been there Con for a nosotros, year. Porque ellos están ahí un año ya. And they said this is the most engaged that Y they've been in a year. Y ellos dijeron que no podían creer que los niños estaban Oh, you can hear them singing the O's. envueltos en la adoración como nunca antes. Can you hear them? Play the next one. It was so powerful, and then during worship, we did worship like a slow song, the worship song. It's the next Hicimos video. otra canción también. It was just the presence of God was so Pero la tangible. presencia de Dios era tan tangible. And they were even singing, they knew this song in English. So I was going to sing only in Spanish, but they're Y yo like, iba- no, we sing both languages. Yo iba a cantar en español, pero ellos dijeron, no, podemos cantar la canción en Because it's a inglés. bilingual school. They're teaching these kids English. Porque la están enseñando en la escuelita inglés también. You could hear them. Well, this part is Spanish. We were reminding them they are chosen, that they are children of God. Acordándola en la canción que son escogidos, que son de You can play the next one. Or put the next slide. So we want to say thank you to you, So church, queremos decir a cada uno de ustedes, gracias for your generosity, por tu generosidad. and know that you will be rewarded. You will be rewarded. Y el Señor te va a recompensar. But I also want to encourage you. Pero también te quiero también aconsejar, animar. Let's not forget about these kids. No nos olvidemos de estos niños. Maybe you're asking, how can I help? Y quizás tú te estás preguntando cómo yo puedo ayudar. Well, they don't have a mail system in Honduras. You literally cannot ship anything over there. ¿Sabes qué? Que Unless you podemos- physically go and take it. No sabíamos, pero no hay
forma de enviarles ningún paquete a ellos. La única forma de ellos poder recibir algo es si alguien va y lo lleva. So if you want to give a monetary donation, you can. So, cuando usted guste puede dar una donación de dinero para ellos. And we would like to make this a yearly thing. Y queremos hacer algo así todos los años. These kids were like, when are you coming back? My birthday's next month. Can you come back next month? Y algunos de los niños estaban diciendo, mi cumpleaños es el mes que viene, ¿puedes regresar el mes que viene? And I was like, I don't think I can come back next month. And then another little girl, well, mine's in December. That's further away. Do you think you can come in December? Y la otra dijo, oh, el mío falta mucho, es en diciembre, ¿puedes venir en diciembre? So if this is something you see yourself that you would like to be a part of So, this, si esto es algo que tú te ves ministrando, You viniendo can a ser parte de maybe esto, start putting money away now. quizás puede apartar dinero desde ahora. And we'll start planning maybe for next summer. Y quizás planificamos para el verano que viene para más personas Or ir. maybe the next time we go, maybe you can't physically go, O but you want to posiblemente si support usted by no giving puede donations. ir personalmente, pero quiere dar donaciones. Because now we know a little bit more too. Porque ahora sabemos un poco más de la vida. I de have allá. someone working on a list Tengo- of all of the children's sizes and clothing. Tengo a alguien allá trabajando en una lista de todos los tamaños de los niños. And Prophet de Tom ropa. is usually in Illinois about once a month. Y sabe que el profeta Sam viene como una vez al mes a Illinois. So what I would like to do maybe by next month if possible. So, si es posible el mes que viene. The girls need bathing suits. They swim in just whatever clothes they Las can niñas find. necesitan como trajes de baños. We were able to take Porque se tiran maybe en la 6 piscina bathing suits, but I didn't con realize that was a toda la need. ropa So pesada. once I get that list, if any of So, you cuando are me- interested, So, cuando me den esa lista, si alguien de ustedes está interesado, I'll let you know when I have it and you can come see me. te dejo saber cuando yo lo tenga y me puedes But the ver. girls and the boys, they all really need undergarments. That's something Pero that's not también really otra cosa que given. necesitan es ropa interior, necesitan ropa interior. But actually, we were able to donate, I can't remember. Myra, do you remember how many socks it was that we were able to give? We gave a bunch of socks, Yeah, there was a lot which of was socks. super, super useful. They needed También like a le- lot of le socks, yeah. dimos Varias medias, calcetines a los niños le llevamos mucho. So we will be accepting donations, and the next time Prophet Tom's in town, we're So going to be la sending that with him to Honduras. Próxima vez vamos a estar aceptando donaciones y así se lo damos al profeta Sam y él puede llevarlo. And Myra, if you want to come up, Myra's going to share a little bit about her Mayra experience. Va a compartir un poco de su experiencia. And then Pastor Eddie will share next. Buenos días, Bethel Chicago. Good morning, Bethel Chicago. Qué gusto es estar aquí de nuevo. It's so good to be here again. Contenta de verlos a cada uno de ustedes. Happy to see each and every one of you. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Wow, qué tremendo But viaje. It was an amazing trip. Estoy sumamente contenta I am very happy y agradecida con el Señor and thankful to the Lord por haberme dado esta oportunidad for giving me this opportunity y poder experimentar lo que experimentamos en Honduras. and for being able to experience what we experienced. Qué lindo cuando llegamos, It's so awesome that when we arrived, los niños nos recibieron con tanto amor, the kids received us with so much con love, tanto cariño, with so much care. nos abrazaban bien fuerte. They would just give us a strong embrace. Se veía el amor, el And you cariño could see the love, y tanto and agradecimiento. they were so grateful. Y como dijo la pastora Jackie, And like Jackie said, todas las cosas que ellos están pasando que nadie sabe, everything that they're going through that nobody pero knows, no lo vas a notar you're not going to notice porque it. tienen tanto amor que dar. Because they have so much joy and love to offer. Y todos los trabajadores que están ahí, And all the workers that are there, los tíos y las tías, the tíos and tías, igualmente, aunts and uncles, the same. porque ellos están ahí toda una semana Because they're there the whole week sin poder ver sus familiares, without seeing their family sus members, cónyuges, sus hijos, without seeing their kids, their y cómo spouse. ellos sirven al Señor And the way they serve the Lord is a través incredible, sirviéndole a estos niños. through serving the kids. Y el Señor me recordaba And the Lord reminded me el pasaje de Mateo 18, the passage del in the 1 al book of 4, Matthew 18, 1 donde through los 4, discípulos le preguntaban a Jesús, where the disciples asked Jesus, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? who's the greatest among these in the kingdom of God? Y Jesús llamó a un niño
And Jesus called the child y lo puso en medio de ellos and placed him in the middle of them para decirles to tell them que si no cambian that if they don't change y se vuelven como un niño, or till they change into a child, no podrán entrar al reino de los cielos. they can't enter the kingdom of O sea God. que nosotros tenemos que humillarnos. So in other words, we need to humble Nuestra ourselves, forma de actuar, nuestra forma the de way that we servir. behave, the way we serve, Porque no se trata de qué tan grandes somos because it has nothing to do with how o big no we se are, trata de un héroe. how great we are. It's not about a hero. Se trata de que todos trabajamos juntos. It's about everyone working Para el reino de together Dios. for the kingdom of God. Esto me acordó también And this also reminded cómo me Jesús how Jesus, se despojó, how Jesus se despojó de su poder, got rid of his power, de su reinado. his kingdom. Él no vino con todo su resplandor, no vino con poder, no vino con una corona, no vino como rey, sino que se humilló, But he humbled himself. se bajó, He lowered vino a himself. sufrir, vino a morir, vino a servir y no ser servido. Y eso es un recordatorio para cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos realmente que ser genuinos en lo que estamos haciendo y saber ver la necesidad y no ignorarla. No solamente dar hoy y después ya olvidarnos. Estos trabajos que ellos hacen o este ministerio que hace el profeta Tom y la doctora Teresa es algo continuo de 24 horas y 7 días a la semana. No es de un domingo hacer servicio y tenemos la semana libre, sino que continuamente eso es un trabajo, servir. Y esto me impactó tanto que yo quiero seguir dando. Yo quiero seguir sembrando. Yo quiero seguir invirtiendo en el reino de Dios. Yo quiero seguir invirtiendo en las misiones. Y espero que esto les haya tocado para continuar dando y juntos a establecer el reino de Dios. Amén. I also just wanted to mention too También quiero mencionar, that this is also what we're doing in Argentina. esto también lo estamos haciendo en Argentina. Lo Maybe mismo. we didn't have like a full presentation, No teníamos una presentación but completa. there are tons and tons of kids that we're feeding in Argentina as well, Pero and we también send clothes as well estamos too. dándole bastante comida a los niños de Argentina So y when, también ropa. so when you give to the mission fund here So at the cuando church, tú le das a las misiones aquí en la iglesia, know that your money is really going to help children and que people. tu finanza está ayudando a personas, impactando niños también. It's not just, oh, pastor's going on another trip. No significa, oh, el pastor va a viajar otra vez. Growing up, Creciendo, my dad would go criándome, on a trip, mi papá iba a estos viajes come back with an empty suitcase and broken y shoes. siempre regresaba con una maleta, una valija vacía. Y Because sus he gave zapatos everything rotos, away while porque he was on siempre that trip. regalaba todo cuando iba a los viajes. So it's not just another trip, So no es simplemente otro viaje, but it's impacting lives pero está impactando las vidas and quite literally changing the course of some people's lives. y aún cambiando el curso de su vida. Hey, good morning. Buenos días. So Jackie was very thorough. She went over a lot of the stuff and a lot So- of the really awesome moments that took place there. Jackie habló de los momentos maravillosos que sucedieron ahí. And also Myra talked about, and Jackie talked about the love of these Y kids. también Myra y Jackie mencionaron el amor que ofrecen estos niños. And it's really true. Y verdaderamente es cierto. They have gone through extreme trauma, Ellos han pasado por mucha trauma and yet they have this warmth and this joy within them. y aún con todo y eso tienen ellos ese amor eterno dentro de ellos And this amazing love. y un amor inmenso. And it was just really incredible to see and heartwarming. Y era algo increíble para poder experimentar esto y traía mucho amor a mi corazón. But also heartbreaking to see
Pero al and hear mismo- about what many of them have gone through. Al mismo toque también me rompía el corazón escuchar las historias de todo lo que ellos habían pasado. And in particular, Y en particular, there were some moments that stood out for me as well. habían unos momentos que sobresalieron para mí. One of them was when I did the workout class. Uno fue cuando estaba dando la clase de gimnasia. I'm wondering, are these kids Ejercicios. going to be interested in working out? Are they going to be Y excited? entonces yo dije, ¿estarán interesados para poder hacer ejercicios? I wanted the kids to have a great time. Porque yo quería que se gozaran los niños, I wanted to be impactful in their life. porque yo quería también impactar su vida. And when these kids came for the class, Y cuando vinieron a su clase, they were so excited. estaban tan contentos. And I was showing them the exercises. Y les estaba enseñando los ejercicios. And you could see them like trying with all their heart. Like I was showing them how y to, ellos estaban tratando con todo su corazón a intentar lo mismo que yo le enseñaba. like we did a push-up competition at the end. Tuvimos una competencia de push-ups, de planchas al final, And they were trying so hard. y estaban tratando tan fuerte. And one of the smallest kids, his name was Santo, Y uno de los niños más pequeños que se llamaba Santo he did the most push-ups out of everybody. hizo más que nadie. So I was, so for the rest of the time, the rest of the class, I called him Santo Más Fuerte. Y entonces, that's cute. Y entonces para el resto de la clase yo le llamaba a él el santo más fuerte. And you could just see, like, they were just beaming, like they were so Y happy. estaban brillando con el gozo del Señor. Anytime I would like congratulate them or encourage them Y cada or vez que yo le daba una palabra de ánimo o le daba mis you could felicitaciones, just see them all like pumped up, puede like verlos just so happy. se ponían muy contentos. And like I showed them, they had a heavy bag there, so I showed them some boxing. Y también tenían una bolsa ahí para boxeo y yo les estaba enseñando eso. And they were just so serious, like doing the estaban bien punches, like with serios, everything they had, like you could dando see how su dedicated todo. they were trying to be. Estaban tratando de ser bien dedicados. And I remember one of the kids, his name was Jose. Y otro niño que se llamaba José, I was showing some of the other kids exercises, yo le estaba enseñando a los otros niños unos ejercicios. and I just see him out of the corner of my Y eye. lo veo de la punta de mi ojo. He's doing sit-ups, A José estaba haciendo sit-ups. and he's just looking at me, like just staring at Y me. me estaba mirando And firmemente. I could tell he was trying to impress me. Y yo sé que estaba tratando de impresionarme. He just wanted me to validate him. Porque quería que yo le daba una palabra de validación. And when the night that we did the service, Y la noche que hicimos el servicio, when it was over, cuando se terminó el servicio, all the kids came up and they were just hugging us, todos los and niños vinieron de nosotros y nos estaban abrazando. they didn't want us to leave. No querían que nos fuéramos. And Pastor was asking them, how many of you want, Savannah to stay? And all of them would like erupt. Y entonces el pastor dijo, ¿cuántos quieren que se quede acá? Y todos dijeron, "Sí". So he went through like everybody, and like it just got louder and So, louder and louder. siguieron oyendo persona por persona. ¿Quieren que se quede esta? ¡Ah! And then when it was over, we were giving all the kids hugs. Y cuando se terminó todo, estábamos abrazando a los niños. And the same kid, Jose, Y ese mismo niño, José, who was looking at me, que me estaba mirando, with like every exercise I showed him, he was just like, he was going for it 100%. y cada ejercicio que yo le estaba enseñando a él lo estaba haciendo 100%. Like if one kid did 15 reps, Si uno hizo 15 de un ejercicio, he had to do like 16. He had to beat like every other kid. él trataba de ser el máximo 50, 60, lo que sea. And when he hugged me, Y cuando me dio un abrazo, he tried to pick me up, trató de aún hasta levantarme en el aire, but he couldn't. pero no podía, por But supuesto. then I was like, try again, try again. He tried Yo- again. I yo- kind of like y yo le tried to dije- help him a little Yo bit. le dije, trata otra vez. And Y he yo lifted traté me de up off the, ayudarlo un poco and he lifted me up. y me levantó un And poquito. he ran over to Pastor. I didn't know this till the next day. Y fue donde el pastor, I don't know how he addressed you, but he was No sé like, cómo te dijo. Señor, like, pero dijo, Señor, I picked up the missionario. I picked up the pude missionario. levantar al misionero. So like my takeaway from the trip So,
Lo que saqué del viaje, you know, besides all the things that were already touched además on de todo lo about que ya compartieron, just feeling so much, you know, gratitude for their love, es sintiendo tanto amor y gratitud por su amor de ellos. for how blessed we are here, Y porque nosotros somos todos bendecidos aquí. was that these kids need, you know, from what I've seen, Y por lo que yo he visto, you know, validation ellos necesitan que uno and- lo valore, and, le dé valor. a strong male presence. Y una presencia You know, varonil. these boys are trying to become men, Porque estos niños varones están tratando de convertirse en hombrecitos, but a lot of them don't have that influence in their life. pero no tienen esa influencia en su vida. I saw in Jose, Yo vi en José, you know, myself, me vi a mí mismo. when I would like wrestle with my dad or, you Cuando know, yo arm trataba wrestle him or do de push-ups with him. hacer wrestling con mi papá también. Always looking for his validation. Y siempre yo estaba viendo y mirando y buscando que mi papá me dé valor. So being able to go there and do that, if you can, So, el poder ir, si usted puede, it will leave such a positive impact on their life. le va a dejar un impacto positivo en la vida de ellos. And if you can give, Y si puedes dar, that also can leave a lasting impact on their life también as eso well. puede dejar una vida impactada también. I know for La vida de myself, ellos. I'm going to be buying boxing gloves for them Yo sé que yo voy a comprarle guantes de boxing y todo. and music books so they Y can, libros de música para que aprendan a tocar instrumentos. and like Jackie had mentioned, clothes Y and como other Jackie things dijo, that they need. ropa y ropa interior que necesitan. And I just know that this place will always, it'll always be a special place inside of my heart that I Y will en mi never forget. corazón siempre voy a cargar este lugar y esta I experiencia. will always have a heart for these kids, Y and I siempre hope voy a tener that you guys will un do corazón the para same. ellos y espero que ustedes también. Padre, gracias Lord, thank you por Bethel Chicago, for Bethel Chicago. todos los amigos de Bethel Chicago, Thank you, Lord, for all the friends of Bethel Bethel Chicago. Osana For Bethel y Hosanna. todos los que ayudaron para And que llevemos a everyone cabo that esta helped visión. us to be able to do this. Gracias por protegernos, Thank you for your protection. gracias por creer en nosotros Thank you for believing in us. y permítenos, Señor, And Lord, allow us que nunca dejemos for us never to stop de vivir haciendo el bien to do good, como Jesús vivió para hacer. just like Jesus lived. Padre, to do presentamos el próximo viaje que será para Perú good. Lord, we'll present the next trip, which is to Peru. y sabemos como tú proviste para este viaje, And proveerás just para as el you próximo. provided for this trip, you're going to provide for the next. Gracias por los diezmadores. Thank you for the givers. Gracias por los tithers. ofrendadores. Gracias por los que semanalmente Thank separan you, Lord, for those that on a weekly basis separate para poner en este sobre para misiones. something for the missions. Señor, usaremos este recurso And we'll use this resource, con Lord, temor y temblor with trembling, with fear, y con transparencia. and with transparency. Padre,